أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القلم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये हमारा आज का रवानगी का सबक का अख्तिताम हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे चैनल को कामयाब करे। जो अहबाब हमसे मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें क़ुरआन की तालीम सीखने की, उन्हें खूब मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।